요란하게 마법의 힘을 내뿜던 수정구가 그의 기억에 있는 세계를 보여주는데 알 수 없는 힘으로 순식간에 폐허가 되어버리죠. 깊은 밤, 어느 평범한 집에 수상한 자들이 나타납니다. ¿Joker? 뒤늦게 집에 귀가한 잭은 기르던 개가 없어진 걸 발견하고 이상함을 느끼는데 ¿Joker? ¿Papá? ¿Eh? ¿Papá? ¡Papá! ¡Papá, despierta, por favor! 마치 죽은 것 같은 아버지의 모습에 놀란 잭은 어머니를 찾기 위해 서둘러 2층으로 올라갑니다. ¡Déjala en paz! 달려드는 잭을 마법의 힘으로 일격에 제압하는데요. Te estaba buscando. 함께 있던 남자 키르타슈가 찾고 있었다며 최면을 걸어 억지로 데려가려 할 때 공간을 가르며 검사 알산이 나타나고 그의 등장에 키르타슈도 검을 꺼내 들어 전투를 시작하는데 치열한 검에 공방이 쉽게 끝이 나지 않습니다. 한편 잭을 지키기 위해 나타난 샤일은 자신들이 불리하다고 판단하여 공간 이동 마법을 준비하는데요. 악몽을 꾸며 잠에서 깨어나는데 Solo era una pesadilla. ¿Tú? Yo te he visto antes, en mi casa. Dime, ¿qué le ha pasado a mis padres? Lo siento mucho. Llegamos demasiado tarde y no pudimos salvarlos. No, no. 자신을 샤일 그리고 검을 쓰던 남자를 알산이라 소개하며 그는 잭의 부모님이 어떠한 세계의 망명자이고 집을 습격한 키르타슈와 그의 동료는 망명자를 처단하는 자들이라며 이 상황을 설명해주죠. Queremos ayudarte, Jack. Nosotros venimos de un lugar que está gobernado por un malvado tirano. Y ha enviado a Kirtash a buscar a la gente que ha huido de él. Gente como nosotros, exiliados. Nosotros somos rebeldes, que luchamos por la libertad de nuestra tierra. Y los rastrea, los encuentra y los mata. Pero mis padres no vinieron de ese lugar que dices. Puede que sí y que tú no lo sepas. Eso ya lo investigaremos. 최고의 검술가가 되기 위해 훈련받은 키르타슈와 무자비한 마법사 엘리온, 이 두 사람은 앞으로 자신들이 대적해야 할 상대라며 잭에게도 그 위험성을 강하게 경고합니다. Tengo que volver a mi casa. Si vuelves a tu casa ahora, Kirtash te matará. Este es el único sitio en el que no podrá encontrarte. 다른 방에서 차를 마시고 있는 여성을 만나게 되는데 Ali Badi. Lo siento, no te entiendo. Yohin Nadaini. ¿Me entiendes ahora? ¿Qué es esto? Es un amuleto mágico de comunicación. Mientras lo lleves puesto hablarás el idunaico. 아직 눈앞에 일어난 일들이 믿기지 않은 잭은 마법 얘기가 장난처럼 느껴지는데요. Victoria, ¿qué le has contado? ¡Estáis todos locos! Déjame pasar. 비현실적인 얘기나 하는 그들과 함께 있고 싶지 않아 이번에도 뛰쳐나와 길을 잃은 잭은 아무도 없는 방으로 들어가게 되죠.
Ojalá hubiera más luz. ¡Ah! ¿Quién anda ahí? 마치 마법사의 방을 연상하게 하는 이 장소를 여기저기 살펴보던 잭은 커다란 수정구가 있는 테이블에 유독 관심을 가지게 됩니다. Hola. 요란하게 마법의 힘을 내뿜던 수정구가 그의 기억에 있는 세계를 보여주는데 알 수 없는 힘으로 순식간에 폐허가 되어버리죠. Jack. ¿Te encuentras bien? Has tocado la mesa con la mano, ¿verdad? Serpientes gigantes en un cielo rojo. Si la tocas, se activa el poder del alma. Eso significa que el alma te ha mostrado lo que pasó en Idun. ¿En Idun? Así es como se llama nuestro mundo. 빅토리아는 그가 본 게 자신들의 세계 이둔의 모습이라며 테이블을 만진 것으로 알마라 불리는 힘이 작동해 잠들어 있던 기억을 보게 된 거라 설명합니다. ¿Estás hablando en serio de magos? En la Tierra ya no queda magia, pero Idun está lleno de ella. Magia. Entonces, ¿me estás diciendo que ahora estamos en otro mundo? Ujú. Ven, te lo mostraré. En Idunaico antiguo, Limbad significa la casa en la frontera. Se llama así porque se encuentra entre Idun y la Tierra. Siempre es de noche porque aquí no corre el tiempo. 마법과 관련된 설명을 열심히 해주지만 아직 그걸 받아들일 준비가 안 된 잭은 어떻게든 이 장소에서 벗어나려 하는데요. ¿Te has hecho daño? ¡Jack! ¡Jack! ¡Vuelve! 빅토리아의 만류에도 한참을 걸어 지구와의 경계선에 도달하는데 Vaya. 이 공간을 빠져나가려 하지만 빛의 벽으로 만들어진 경계에 들어가도 통과를 못하고 튕겨져 나오는 잭은 어쩌면 그들이 했던 말이 모두 진실일 거라는 생각에 눈물이 흐르기 시작하죠. Si todo esto es verdad, Kirtas ha matado a mis padres porque pensaba que eran magos, magos fugados de Idun. Eso parece. Verás, cuando alguien utiliza la magia en la Tierra, él lo detecta. Que la muerte de mis padres ha sido por mi culpa. 잭은 종종 자신에게 일어났던 불과 관련된 이상한 현상들이 떠오르는데요. Algunas veces me pasan cosas que tienen que ver con el fuego. Últimamente tengo sueños parecidos a lo que he visto en esa biblioteca. Mis padres apagaron el fuego a tiempo, pero mi habitación quedó totalmente calcinada. Yo sabía que había algo que no iba bien en casa. Cuando volví ellos ya estaban... Pero si lo que hice fue magia, y si Kirtas lo detectó, entonces fue culpa mía. ¡Ah! Ten un poco más de cuidado. Si sigues así te harás más daño. 다리를 다친 그에게 마법을 이용해 상처를 치유해주는 빅토리아. Ya no me duele nada el tobillo. ¿Tú también eres una de esas magas de Idun? No, yo nací en la Tierra. 그녀는 어릴 적부터 부모님이 안 계셔서 자신의 출생을 모르지만 샤일에게 교육받아 마법을 사용할 수 있게 되었다고 합니다. ¿Y qué pasa si Kirtas detecta tu magia y nos encuentra, eh? No te preocupes. Sabemos que el alma nunca le permitirá entrar aquí. El alma. Es el espíritu guardián del Limbad. 잭이 마법을 받아들일 수 있도록 차근차근 설명하고 있을 때 두 사람을 찾으러 나온 알산이 수풀에서 나타나죠. Siento que no hayamos llegado a tiempo de salvar a tu familia. ¿Qué voy a hacer ahora? Puedo entrenarte para que seas capaz de defenderte, si quieres. A mí no me basta con defenderme. Quiero derrotarlo. En la armería del Imbat hay otras armas mágicas y yo puedo enseñarte a usarlas. ¿Me enseñarás? 현실을 인정하지 못하고 도망만 다니려던 그가 맞서 싸울 의지를 갖춘 모습에 두 사람은 만족하는 표정을 보입니다. Bienvenido a la Resistencia.
Está bien, vale, de acuerdo. El chico se ha escapado. 한편 잭을 데리고 오는데 실패한 키르타슈는 마법사인 엘리온을 추궁하고 있는데 Otro error más y prescindiré de ti. Pero en esta misión, yo soy el único que decide quién vive y quién va a morir. Pero Asheran me envió hasta aquí para ayudarte, porque necesitas a un mago como yo. Soy perfectamente capaz de localizar a nuestro objetivo sin ningún tipo de ayuda. 다음 임무도 실패하면 목숨을 위협하겠다고 협박을 한 후 다음 행선지인 지구로 가죠. 평소에는 지구로 돌아와 평범한 일상을 사는 빅토리아. Hasta el lunes. Victoria es un poco rara, ¿no crees? Nunca tiene tiempo para salir. 자신이 탈 열차를 기다리며 책에 집중하던 그녀에게 생각지도 못한 일이 일어나고 마는데요. 어떤 남자의 실수로 열차가 들어오는 타이밍에 선로로 떨어지게 되고 목숨의 위협을 느낀 그녀는 무의식적으로 보호 마법을 사용하게 되죠. Oye, lo siento. Madre mía, ¿cómo ha ocurrido? Dime, ¿te encuentras bien, pequeña? Lo siento, tengo que irme. 그런데 좀 전에 마법 사용으로 빅토리아를 감지한 키르타슈가 열차에 나타납니다. Oye, tú, ten más cuidado. 그에게서 달아나기 위해 달리고 달려도 그녀가 체력적으로 우세한 그를 쉽게 뿌리칠 수는 없었는데요. 겨우 미행을 따돌리고 할머니와 함께 사는 빅토리아는 놀란 마음에 품에 안기죠. 그런데 그녀는 이게 보통 일이 아닌 것 같다며 심상치 않은 모습을 보이는데요. Bueno, creo que no, abuela. ¡Vamos! 잭이 자신의 의지로 검술을 배운 지 어느덧 4달이 흘렀습니다. 검을 다루는 것에 익숙해진 모습이지만 여전히 스승인 알산의 실력에는 전혀 미치지 못했죠. Estás muerto. Y esta es la quinta vez. 4 meses de práctica no bastan para derrotar a un auténtico caballero de Nurgon, chico. Pero he mejorado mucho, ¿no crees? No seas tan engreído. Antes no podía levantar la espada. Y mira ahora. Tú di lo que quieras, pero no tardaré en derrotarte. 그런데 어느 정도 자신감이 생긴 잭은 하루라도 빨리 강해지고 싶은 조급함에 전설의 검을 사용해 보고 싶다는 부탁을 하게 되는데 Déjame que las vea, por lo menos. Siempre hablas mucho de ellas, pero nunca me las has enseñado. ¡Wow! 알산은 그의 학습 의지를 위해서 어쩔 수 없이 전설로 내려오는 검들을 소개해줍니다. Mira, esta es una representación de Aldun, Domibat. Dice la leyenda que fue forjada con fuego de dragones. Domibat sería una digna rival para Hayas, la espada de Kirtash. ¿No la tocas? Nadie puede tocarla sin quemarse. 자격이 없는 자가 함부로 검을 만지려 하자 제지하는데요. Disculpa, Alsan. Tengo que hablar contigo, es importante. Ya es suficiente por hoy. Vete a descansar. Acaba de llegar Victoria. Dice que Kirtash ha vuelto a encontrarla. 두 사람의 얘기를 의도적으로 엿들은 잭은 빅토리아를 위로하기 위해 림바드에 들어와 있는 그녀를 찾아가는데 Sé lo que ha pasado. ¿Cómo te encuentras? Bien, solo un poco asustada. ¿Cómo ha conseguido encontrarte, Kirtash? Usé mi magia, pero fue sin querer. 그녀는 2년 전 자신의 힘은 각성했지만 이둔이란 세상에 대해 아무것도 모를 때 치유 마법을 사용하다가 추격자에게 쫓겼던 적이 있었죠.
그때 그녀를 구해준 게 샤일이었고 그 후부터 림바드를 오가는 생활이 시작된 건데요. Porque si Kirtash me localiza, mi abuela y yo estaremos en peligro. No sé qué debo hacer. No es una decisión fácil. Pero decidas lo que decidas, te apoyaremos. 한참 재기 위로를 건네고 있을 때 급하게 뛰어온 샤일이 또 다른 희생자가 있음을 알려주고 저항군의 사람들은 서둘러 전투를 준비하게 되는데 Espero que haya una para mí. Eso ni lo sueñes, chico. Todavía no estás preparado. Ya te entrenas. No, eso no es suficiente. Si de verdad pertenezco a la Resistencia, déjame ir con vosotros. ¿Por qué no me dices lo que piensas de verdad? Que soy un crío y no sirvo para nada. Eso no es cierto y lo sabes. 부모님의 원수가 나타나자 자기도 전투에 임하겠다며 나서려는 잭. 하지만 자신조차 상대하기 버거운 키르타슈를 상대하게 하고 싶지 않았던 알사는 거친 방법을 써가면서까지 그를 만류하죠. Muerto no nos sirves para nada. Esta vez ha sido en Xinjiang, China. Habrá encontrado una nueva presa. Por favor, tened mucho cuidado. 두 사람은 알란의 힘이 깃든 테이블의 힘으로 문제가 되는 중국 지역으로 순간이동합니다. Toma. Vaya, vaya, mira qué tenemos aquí. Déjanos en paz. No somos ninguna amenaza. Aquí. Pues qué lástima que Ashran no opine lo mismo. 중국에 있던 망명자를 발견한 엘리온이 다짜고짜 그들을 사로잡기 위한 공격을 시작하는데 ¡Huye! ¡Deprisa! 인간이 아닌 망명자들의 정체가 밝혀지고 추격자들의 손에 의해 존재가 제거되는데요. Por fin un poco de acción. Matar a esta gente me resulta aburrido. ¡Ah! ¿Por qué teníais que matarlos? Son el pueblo más pacífico de Idun. Pronto les harás compañía. 검과 검, 마법과 마법, 각자 자기의 상대를 찾아 싸움을 시작합니다. Rápido, tenemos que irnos. Alma, Alma, llévanos a Limbad. Vámonos de aquí. 결국 기량에서 밀린 샤일과 알사는 도망가고 망명자는 키르타슈의 손에 제거당하게 되죠. ¡Victoria! ¡Victoria! Shail ha sufrido una quemadura bastante grave. Pero tenemos que salir de aquí. Mi magia es mucho más fuerte en el bosque. No voy a poder hacerlo. Mi magia no es lo bastante fuerte. Tú inténtalo. Él cree en ti y yo también. 숲에서 더 강력한 치유의 힘을 사용할 수 있지만 그럼에도 그녀가 자신이 없을 만큼 샤일의 상처는 심해 보였는데 ¿Tú? ¿Lo has hecho tú? No podías morirte. Ahora descansa. 초조해하고 있을 잭에게 빅토리아가 찾아와 상황 설명을 해주며 안심시켜줍니다. Lo he curado, pero necesita descansar. En realidad no soy maga, solo soy una semimaga. Que tengo algunos poderes de sanación, pero no puedo hacer hechizos complejos como los que hace Shail. Fue una heroína que luchó contra los Sheks durante el imperio de la Segunda Era. 전설의 마법사 아이실에 관해 설명하더니 자기는 저런 위대한 사람이 아니라며 그녀는 스스로를 깎아내리는데요. De todos modos, no soy una heroína. Es complicado. Intentamos reunir a todos los magos exiliados para ponerlos a salvo en Limbad, pero no podemos localizarlos a través del alma porque ellos no quieren que nadie los encuentre. Vamos. 자신감이 가득 찼던 잭은 동료들의 실패에 자극받은 것인지 직접 키르타슈를 상대해보겠다는 위험한 생각을 하는데 ¿Puedes buscar a Kirtash? Él no teme a nadie y no tiene ningún motivo para esconderse. Seamos nosotros quienes le pillemos a él por sorpresa.
알마의 힘으로 그들의 위치를 찾게 되자 순간이동이 아닌 정신만 그들의 위치로 옮기게 되죠. Tenía razón, es auténtico. Vamos, échale un vistazo. ¿Qué diablos pasa? No era un ser físico, sino una conciencia. Un miembro de la resistencia que nos estaba espiando. 하필이면 그의 최면에 넘어갈 뻔했던 잭은 림바드에 있는 다른 동료들이 깨워준 덕분에 정신이 무사히 돌아올 수 있었는데요. Pues que Kirtash ha estado a punto de matarte. ¿Matarme? Kirtash mata con la mirada, Jack. Si yo no estaba allí. Mi cuerpo... Si alcanza tu mente, estás perdido. Nuestros enemigos exterminaron a las dos razas más poderosas de Idun en un solo día. ¿Y crees que puedes enfrentarte a ellos tú solo? Quería ser útil de alguna manera. 만약 잭이 최면을 당했다면 단순히 그가 목숨을 잃는 것뿐만 아니라 림바드의 위치까지 노출되어 모두가 위험해졌을 거라며 알사는 그를 크게 혼을 냅니다. Seguro que te duele la cabeza. Y procura descansar. ¿Has visto a Kirtash? Creo que estaba con Elrion mirando un libro escrito en Idunai. Tenía razón, es auténtico. Tal. Pero no me imagino a Kirtash haciendo nada por casualidad. 그래도 잭이 보였던 무모한 행위가 완전히 바보 같은 짓은 아니었던 게 덕분에 적들에 대한 단서를 얻게 되는데 ¿Te suena de algo este sitio? No, pero no será difícil encontrarlo en internet. Se supone que tendrías que estar en tu habitación descansando. No estoy cansado. 빅토리아가 단서에 대해 알아보고 있는 사이 잭은 초조함에 다시 훈련을 시작하고 알사는 그런 그의 모습에 감탄하면서도 충고를 하나 남기죠. Eres el mejor alumno que he tenido jamás. He entrenado a muchos muchachos en mi reino. Y ninguno progresó con tanta rapidez. ¿Y eso por qué no me lo habías dicho antes? Porque aún tienes que aprender a tener paciencia. Y es ese odio que te ciega y que te lleva a cometer imprudencia. 자신을 전사로서 또 친구로서 인정해주는 그의 말에 잭은 기분이 풀리고 자신의 실수를 뉘우칩니다. Ya sé que he metido la pata, pero te prometo que no volveré a fallarte. Todos nos equivocamos. Cuento contigo y sé que no me fallarás. 한편 그림을 단서로 키르타슈가 있었던 장소를 찾아내는데 성공한 빅토리아. En mi visión, Kirtash tenía un libro. Mira esto. ¿Qué puede contarnos de su nuevo hallazgo? Está escrito en un idioma completamente desconocido, pero estamos intentando descifrarlo. Y ese es el libro que vi. 전혀 알 수 없는 언어로 쓰여 있다는 말에 두 사람은 이둔과 관련된 책이라 생각되어 샤이를 부르게 되는데 Creo que podría ser el libro de la Tercera Era. Lo que habéis descubierto es muy importante. Aquella fue una época en la que la magia estaba prohibida en Idun. Los magos fueron perseguidos, encarcelados y ejecutados. Algunos de ellos lograron escapar a otros mundos, como la Tierra. Pero también llegaron a Limbad, construyeron esta casa y fueron los primeros en contactar con el alma. 제3시대의 책은 다른 무엇보다 위대한 마법사 영웅 아이실의 지팡이에 대한 단서가 있어 그들에게는 꼭 필요한 책이었지만 그 정체를 모를 키르타슈가 그걸 찾은 것에 대해서는 의문을 품게 되죠. Pero no entiendo para qué lo quiere Kirtash. Pues tenemos que conseguir ese libro cuanto antes. ¿Puedo coger un arma? No hará falta. No vamos a luchar, sino a investigar. Y lo que es peor, también han desaparecido todas las copias digitales que teníamos en la biblioteca. ¿Cómo ha podido ocurrir? 제3시대의 책을 찾은 패럴에게는 이상한 일이 일어났는데 책 권본도 디지털로 복사한 사본 파일도 모두 분실이 되어서 찾을 수가 없었습니다. ¿Quiénes son? ¿Cómo han entrado en mi casa? ¡Cierra la boca! Queremos que nos des todas las copias del libro. ¿Copias? No sé de qué me... Hay una copia en el ordenador, pero seguro que no es la única. 영국의 어느 도서관 지구에서 문명 생활을 비교적 오랫동안 해왔던 잭 덕분에 제3시대의 책이 디지털로 복사되었다는 걸 알게 되는데요. Quizás podamos descifrarlo antes de que lo haga Kirtash. Me temo que no, Victoria Gales. Kirtash ha hecho su trabajo a conciencia. No solo ha desaparecido el manuscrito, también todas las copias digitales. Sabemos que Parrell tiene una copia en su casa. Nada, ¿eh? Yo no encuentro nada. Nada.
Es como si Parril jamás hubiera visto el libro de la Tercera Era. Quizá Kirtash ha pasado ya por aquí y lo ha revuelto todo. 책의 발견자인 피터 페럴의 집에도 사본이 발견되지 않자 키르타슈가 벌써 다녀갔다는 생각이 절로 드는데 Pues sigamos buscando. Mirad esto. Puede que aquí dentro esté lo que andamos buscando. No tendremos tanta suerte. No nos cuesta nada probar. Pues sí, lo hemos encontrado. Es el libro de la Tercera Era. ¿Cómo es posible que Kirtash no lo encontrara? Porque eso no es exactamente lo que parece. Muy bien, ya lo tenemos. Volvamos a casa. 사본을 찾은 잭과 일행들은 안식처인 림바드로 돌아와 서둘러 고서의 해석을 시작하죠. Es que esto no tiene ningún sentido. ¿Algún problema? Aquí menciona el báculo, sí, pero la frase parece incompleta. Encargamos a los hijos de Kashtar que ocultaran el báculo de aquellos que lo codiciaban. ¿Y qué más cosas dice? Nada más. Solo unas palabras que no tienen sentido en ninguna variante del idunaico que yo conozco. 너무 어려운 이두너로 작성이 되어 있어 샤일도 어려움을 겪고 있을 때 Déjame ver. Tarkandi alais tadem. Tarkandi alaistadin valerea con... 빅토리아가 읽은 발음을 통해서 우연히 힌트를 얻은 샤일이 올바른 발음으로 단어를 읽자 마법 테이블이 반응하기 시작합니다. ¿El báculo está en África? 한편 책 읽는 걸 좋아하지 않는 육체파 두 사람은 훈련장에서 훈련을 계속하고 있는데요. ¡Hey, chicos! Teníamos razón. El libro habla del báculo de Aishel y contiene un hechizo de localización. 알마의 안내에 따라 아프리카로 온 일행들은 아이실의 마법 지팡이의 행방을 알기 위해 콥트라는 인물을 찾아가죠. Mi nombre es Alsan. Queremos hacerte unas preguntas. Me llamo Kop. Mis antepasados huyeron de Idun en la Tercera Era, pero algunos se quedaron. Pero ahora solo quedo yo y mi tiempo está llegando a su fin. Teníamos una misión que cumplir. Es custodiar el báculo de Aishel, ¿verdad? Tenemos que ponerlo a salvo antes de que Kirtash lo encuentre. 오랫동안 전설의 마법 지팡이를 지켰던 그는 어차피 아무나 가져갈 수 있는 물건이 아닌 걸 알기에 선뜻 마법 지팡이를 보여주기 위해 동굴로 안내합니다. Espera un momento. Hay algo malo ahí dentro. ¿No lo notas? Creo que él ya nos ha mentido. ¡Alsan! No sé si el báculo está ahí o no, pero Kirtash ha llegado antes que nosotros. ¿Qué? 그녀가 느낀 예감은 틀리지 않았고 앞서간 알사는 이미 당해 기절한 상태였는데요. No tenías ninguna oportunidad. 잭이 위험에 빠지자 얼떨결에 아이실의 지팡이를 손에 쥔 빅토리아의 보호 마법이 발동합니다. ¡Hecho! ¡Tenemos el báculo! Yo... no sé cómo lo he hecho. Y yo tengo a vuestro príncipe. ¿Estáis dispuestos a hacer un intercambio? No puedes usarlo, ¿verdad? El báculo ha acudido a su llamada. O sea que ahora le pertenece a ella. Eso tiene arreglo. Incluid también a la chica en el intercambio. 알산이 인질로 잡혀버려 불리한 거래 조건을 제시한 그의 말에 응할 수밖에 없었죠. Así que decidid de una vez. Es una trampa. Si te acercas a él te matará. No es cierto, ella no corre ningún peligro. Porque la necesito para poder utilizar el báculo. No tengo todo el día. Y Alsan tampoco. No, espera. No puedes hacer eso. 그녀가 인질로 자초해야만 되는 상황. 알산의 신변이 걱정되긴 하지만 샤일은 빅토리아와 지팡이를 내주지 않는 선택을 하게 되는데 ¡No! Oye, ¿por qué estás tan contento? Se han escapado. Sí, es verdad, pero me han revelado muchas cosas. Volverá a nosotros. Tenemos algo que ellos quieren. Y harán lo que sea por recuperarlo. 어떻게든 도망은 쳤지만 알산을 버려둔 걸 납득하지 못하는 잭이 화를 냅니다. Podríamos haber luchado en lugar de abandonar a Alsan en manos de Kirtash. Alsan preferiría morir antes que ver desaparecer la resistencia. Pero eso es exactamente lo que Kirtash está esperando que hagamos. Y precisamente por eso no debemos seguirle el juego. Tengo la sensación de que esta misión está condenada al fracaso.
대의보다는 의리를 더 중요시 생각하는 그의 모습에 두 사람은 굳이 알려주지 않았던 역사에 대해 말해주기로 결심하죠. Los oráculos vaticinaron el retorno de las serpientes y con ellas la llegada de una nueva era oscura en Idún. También anunciaron que tan solo un dragón y un unicornio serían capaces de detener a Ashram. 네크로맨서 아슈란에 의해 이둔의 땅이 공격당한 날, 숲에 있던 샤일은 그 끔찍한 광경을 눈앞에서 목격하게 되는데요. Aquella conjunción fatal estaba matando a todos los unicornios del bosque. ¡Mago! ¡Ven! ¡Te necesitamos! 도움을 요청하는 요정을 따라가 그가 목격한 것은 이제 이 세상에 단 하나 남은 유니콘 루나리스였습니다. Tienes que hacer lo que sea por salvarla. Es el último unicornio que queda. Si ella muere, la magia morirá en el mundo. Decidí llamarla Lunaris, que significa portadora de magia. 다른 한편에서는 알산이 드래곤을 구출해 오는데 Los magos decidieron enviarlos a un lugar seguro, donde la luz de la conjunción no los alcanzase. Pero no había tal sitio en Idún. Así que abrieron una puerta interdimensional y los enviaron a la Tierra. Más tarde, cuando los astros volvieron a su lugar, Alsan y yo nos ofrecimos voluntarios para traerlos de regreso a Idún. Pero la puerta interdimensional se cerró tras nosotros y no pudimos volver a abrirla. 숨겨둔 이야기를 듣게 되면서 유니콘인 루나리스를 먼저 찾아야 하기 때문에 빅토리아와 전설의 지팡이를 넘길 수 없었던 이유에 잭도 납득을 하게 되는데요. Porque Kirtash aún los está buscando para matarlos. Pero yo pensaba que había venido a la Tierra a matar magos exiliados. Kirtash los rastrea en busca de alguna pista que le pueda llevar hasta el dragón y el unicornio. Pero mata a los magos cuando no les son de utilidad. 그는 알산을 포기한 선택을 한 게 아닌 유니콘과 빅토리아를 지키는 선택을 한 것이기 때문에 지금부터 구출 작전을 생각해 보기로 하죠. Veo que ya os habéis hecho amigos. Dime qué es lo que quieres de mí. Porque ibas a morir de todas formas. 한편 인질로 잡힌 알산은 그들에게 생체 실험을 당할 것이라며 협박을 듣는 중이었는데 Tú haz lo que quieras, pero si muere o se escapa por tu culpa, responderás con tu vida. 테이블에 깃든 알마의 마법을 이용해 동료가 있는 곳을 찾아낸 샤엘. 하지만 수많은 아슈란의 경비대가 상비하고 있어 침입이 쉽지 않다는 것을 예상하죠. ¿Y cómo conseguiremos entrar? Yo puedo hacerme pasar por uno de ellos, utilizando un hechizo de camuflaje. Tú y Victoria podéis crear una distracción mucho mejor con vuestra magia. Mientras tanto, yo me encargaré de rescatar a Alsan. No, es demasiado peligroso. Ha llegado el momento de probar una de esas espadas legendarias. 이제는 물러설 수 없다고 생각한 잭은 오랫동안 염원하고 있던 전설의 검을 사용하려 합니다. Esa no, Jack. ¡Jack, para! 그는 마치 이끌리듯 화염의 검인 도미바트를 양손으로 짚는데 Me gusta esta espada. Es imposible. Nunca más volveré a hacer el ridículo ante Kirtash. Ten más cuidado. Lo siento. 빅토리아 또한 전설의 마법 지팡이를 얻어 그 힘을 제어하기 위해 특훈 중이지만 생각처럼 잘 되지 않아 보이는데요. ¡Vic, espera! Antes el báculo no generaba tanto poder. Ya no es lo mismo. Aquí, el báculo puede canalizar más energía, ¿no? Aprender a usarlo. Es un arma poderosa, la necesitaremos para rescatar a Alsan. No, no lo hagas, es muy peligroso. Kirtash quiere recuperar el báculo. 그녀 또한 알산 구출 작전에 힘을 보태고 싶어하는 마음이 강했고 이번만큼은 그녀의 마음을 저버리고 싶지 않은 샤일은 끝끝내 함께 작전을 수행하는 걸 허락하게 되죠. Basta ya. ¿Qué esperas conseguir con todo esto? Tiene un espíritu que la mantiene viva y que la hace ser lo que es. Puedo transferir ese espíritu a cualquier otro cuerpo. Poco después, tu alma quedará completamente sometida al espíritu del animal. 엘리오는 늑대의 영혼을 알산에게 강제로 집어넣어 동물이 가진 육체적 능력만큼 그의 몸을 강화해주는 대신 자신의 명령에 복종하게 되는 신복으로 만들 실험을 진행하려 하는데요.
동료가 어떤 고난을 겪고 있는지 알지 못하는 친구들은 구출 작전을 떠나기 전 간단한 브리핑을 하고 있습니다. Yo estoy preparado. Tal vez nosotros ya cumplimos con nuestra misión al llevar al dragón y al unicornio a la torre de Kazlun. Si caemos en esta empresa, vosotros seréis el futuro de la resistencia. Pero cuento con que Alsan y tú seguiréis a nuestro lado cuando esto acabe. Sí, ha llegado la hora. Alma, vamos al castillo de Kirtash. Alsan nos espera. 순간이동 마법을 통해서 적진에 들어오자마자 도마뱀의 모습을 한 병사들과 전투가 시작되는데 Bien hecho. ¡Atentos! Pronto vendrán más. Piensa en un Sish y mantén su imagen en tu mente. Más vale que no te mires a un espejo, Jack. 이렇게 위장한 모습으로 요새에 침입시킬 계획인 건데요. Tienes el báculo, así que seguro que Kirtash vendrá a buscarte. Hay que resistir como sea hasta que Jack saque a Alsan del castillo. No dejéis que entre nadie. Justamente acaba de pasar por aquí un cis extraño. Su cuerpo desprende mucho calor. ¿Dónde está Kirtash? ¿Por qué no viene a buscar el báculo? 한편 성의 밖에서는 키르타슈를 유인하기 위해 빅토리아와 전설의 마법 지팡이를 미끼로 사용하려 하지만 생각처럼 되지 않고 있었죠. Alsan. ¿Dónde habrán encerrado a Alsan? Volvemos a encontrar. 드디어 부모님의 원수와 칼을 맞대게 된 제 화염을 발산하는 전설의 검 도미바트를 사용하는 덕분에 검술 대결에서 밀리지 않고 맞상대할 수 있게 되는데 Estás acabado. Se escapó. Tengo razones para creer que el chico renegado ha entrado en el castillo. 체력적인 문제로 전투에서 벗어난 잭은 다시 본래의 목적이었던 알산을 찾기 위해 병사 연기를 계속합니다. Oye. Pero hay que encontrar a Kirtash y decirle. Ya estoy aquí. Yo me ocupo. Alsan. Silencio, Jack. ¿De verdad eres tú? ¿Pero qué es lo que te ha pasado? 감옥에서 알산을 찾게 되지만 모습도 성격도 너무 달라져 있었죠. ¡Vámonos de aquí! Reúne a todos los guerreros en las salidas. No quiero que escapen. 내부의 상황을 알지 못하는 빅토리아와 샤일은 오랜 시간 동안 아무 소식이 없어 작전이 실패한 게 아닐까 하는 불안감이 들기 시작하고 있는데요. Victoria, tú quédate aquí y protege el báculo. Pareces sorprendido, muchacho. ¿Un Sish? ¿Mago? Entrégame el báculo y la chica. Pues vas a tener que matarme primero. Veamos qué sabes hacer. 어디선가 나타난 강력한 마법사에 의해 샤일이 허무하게 쓰러집니다. Precisamente la humana a la que he venido a buscar. 전설의 지팡이를 사용하여 시슈의 마법사를 일격에 해치운 기쁨도 잠시 가장 경계해야 할 적인 키르타슈가 이곳에 나타나는데 Espero que tengas un buen plan para salir de aquí. No, bueno, en realidad yo... ¿Qué está pasando? 한편 성에서는 몰려오는 경비병을 상대로 열심히 싸우는 중이죠. Alsan, ¿qué te han hecho? Me han convertido en un monstruo. Soy el resultado de un conjuro fallido que... Tranquilo, seguro que Shail podrá revertirlo. ¿Cómo vamos a escapar de aquí? Todas las salidas están vigiladas. Tengo una idea. Vamos, sígueme. 알사는 좋은 생각이 있다며 강화된 육체를 이용해 성의 옥상에서 잭을 업고 밖으로 뛰어내립니다. Ve a buscar a Shail y a Victoria. Ni hablar, no voy a dejarte atrás otra vez. Haz lo que te digo. Ay.
빅토리아를 사로잡았지만 목숨을 빼앗는 게 아닌 어째서인지 애정 표현을 보이는 키르타시오. Victoria, si sigues en la resistencia, morirás. Puedes estar muy segura de eso. Ven conmigo. ¿Pero qué? 그녀를 자신의 아내로 맞이하고 싶다는 갑작스러운 고백을 하는데 Estás intentando confundirme. Pero si tú ya estás muy confundida, Victoria. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos tan diferentes. Y no tardarás en darte cuenta. Tú. Somos las dos caras de una misma moneda. No te engañes, Victoria. 한편 뒤늦게 이곳을 도착한 엘리오는 키르타시오의 행동을 지켜보고는 평소 자신을 무시했던 그에게 배신을 명분으로 복수할 기회라고 생각하죠. ¡Espera! 빅토리아를 구하기 위해 뛰어든 샤일은 마법의 힘으로 결국 소멸하고 맙니다. No sea que juegas, Kirtash, pero te aseguro que a Asran no le va a gustar. Si no fuera porque te conozco muy bien, creería que estás traicionando. Lo siento, Victoria. Sabes que he intentado evitarlo. Yo no sé nada. Cállate y pelea de una vez. 친구의 죽음으로 감정이 격해진 그녀를 회유하기 어렵다고 판단했는지 키르타슈는 이 자리를 떠나고 한 발 늦게 잭이 도착하는데 Shail ha muerto por salvarme la vida. Es Alsan. Venga, vámonos de aquí. No hay tiempo. Llama al alma y sácanos de aquí. 그들은 선배를 잃고서야 다시 림바드로 돌아오게 됩니다. Mucho peor. Pero sigue tan rabioso que ni siquiera me deja entrar. ¿Qué vamos a hacer si Alsan no se recupera? 샤일의 죽음으로 마음이 약해진 빅토리아는 더 이상 싸울 의지가 없어 보였는데요. Estoy cansada de luchar. Ya he perdido a Shail y no quiero perder a nadie más. Yo debo seguir luchando por mis padres. ¿Qué más quieres hacer? Ellos no van a volver. Kirtash me lo ha quitado absolutamente todo. Ya no tengo familia ni hogar a donde ir fuera del Limbad. 잭은 자신에게 남은 길은 복수밖에 없다며 그럼에도 싸움을 이어가겠다고 하죠. Victoria. Tienes que sacarme de aquí, Victoria. ¿Qué dices? Eso es imposible. ¿A dónde vas a ir así? Da igual. A cualquier parte lejos de aquí. Sé que si me quedo en Limbad, tarde o temprano os mataré. Y que debes dejarme marchar. ¿No vas a cambiar de opinión? De acuerdo. Piensa en un lugar donde quieras ir. 자신의 본성을 억누르기 힘든 알사는 그녀의 도움을 받아 림바드를 떠나게 되는데 ¡Eso no! ¡Por favor! ¡Alsan! ¿Por qué lo has hecho, Victoria? Porque él me lo ha pedido. Iré a buscarlo. ¿Y cómo piensas volver al Limbad después, sin Shail y sin mí, para traerte de vuelta? No lo sé, pero ya encontraré la manera. Voy a preparar mi equipaje. 한편 그 시각 키르타슈는 파트너였던 엘리온을 처리한 것에 대해서 아슈란에게 보고하게 됩니다. Elrion no estaba a la altura de la misión. Comprendo. ¿Has aplastado ya a la resistencia? Se han quedado sin mago, y el príncipe de Banisar es ahora un híbrido incompleto y no está en condiciones de liderarlos. Otro intento fallido de Elrion por emular tu grandeza. Por supuesto, no salió bien. ¿Qué pasa con los demás? Solo son 2 niños, mi señor. No habrá piedad si volvemos a encontrarnos. 알산을 찾아 나서기 위해 지구로 향하는 잭. 빅토리아는 괴멸한 저항군에게 희망을 품는 그가 못마땅한 듯 다시는 돌아오지 말라는 악담을 하며 그를 보내버리죠. Te he fallado, Shail. No sé cómo encontrar a Lunaris. 모두가 곁을 떠나고 홀로 남게 된 빅토리아는 저항군 활동은 그만두더라도 스승과의 약속이었던 유니콘 루나리스를 찾는 일에는 의지를 보이는데요. Por fin te he encontrado, Victoria. 각자의 목적을 위해 흩어진 지 어느덧 2년이 흘렀습니다. Sobre algo que sucedió en este pueblo. Ah, sí, es aquella historia sobre el monstruo. 잭은 알산의 소식을 쫓아다니며 전국을 돌아다니고 있었죠. ¿Pero qué es lo que buscas exactamente?
Buenos días, Víctor. Cosas. Acabo de hablar con un chaval que ha venido al pueblo preguntando por ti. 드디어 모습을 나타낸 알사는 가게에 있던 주민을 통해 잭이 찾아왔다는 것을 알게 되는데 No te vayas tan pronto, Jack. ¡Alsan! Te he estado buscando mucho tiempo. ¿Por qué nos dejaste solos? Pero de ninguna manera quería poneros en peligro. Estaba totalmente fuera de control. 그에게 어떤 이유가 있었든 간에 반가운 마음에 스승이었던 그를 안아줍니다. Porque yo, en cambio, ya no me siento digno del nombre de Alsan, príncipe de Banisar. Todos me conocen por Alexander. Alexander. Cuando te salvé de Kirtash eras solo un chiquillo asustado. Te has convertido en un hombre. ¿Por qué no confiaste en mí? Porque la mía era una batalla que debía librar yo solo. 알사는 지난 2년 동안 주변 사람들을 해치지 않기 위해 자신을 다스리는 방법을 터득하였다고 하는데요. De que ya es hora de reunir de nuevo a la resistencia. ¿Lo dices en serio, Alsan? Coge tus cosas. Nos vamos a Madrid. Hola, Victoria. Jack. Yo también me alegro de verte, Jack. 자신이 아는 유일한 마법사인 빅토리아를 오랜만에 찾아온 잭. 마지막에 갖게 되었던 서로에 대한 미웠던 기억은 어느새 잊히고 두 사람은 반가움을 표현하죠. Sé que soy un estúpido y que no merezco que me escuches, pero... Por favor, necesito que me lleves a Limbad. Tendrás que contármela con calma cuando estemos en Limbad. Luz, por favor. Ahora mismo no está muy acogedor, porque ya no vengo mucho por aquí. Estoy aquí. Es lo que importa. 2년 전 그녀를 홀로 두고 떠나가 버린 일에 대해서 미안한 마음을 갖고 있었던 잭이 드디어 그녀에게 사과를 표현합니다. Yo también lo siento. Cuando te dije que no volvieras, no hablaba en serio. Entonces hacemos las paces. He quedado con Alsan. ¿Cómo? ¿Has encontrado a Alsan? Sí, pero resulta que ahora se hace llamar Alexander. Así que es por eso. 빅토리아는 그가 찾아온 게 자신의 의지가 아닌 알산의 뜻이라고 생각하니 언젠가 또 말 한마디 던지고 다시 떠나갈 거란 생각에 실망하는데 Estaba equivocado, Victoria. Sí te necesito, Victoria. Y yo tampoco lo dije en serio. Sí que te necesito. Tú eras mi mejor amigo. Pues me gustaría volver a ser tu mejor amigo. 다행히 잭의 진심을 이해해줍니다. Aunque supongo que tú no querrás volver a luchar, ¿no? ¿Estás segura, Victoria? 그동안 갈고 닦은 무술 실력을 선보이는 빅토리아. 그녀는 자신이 약해서 스승이었던 샤이를 지키지 못한 것으로 생각해 그동안 신체를 단련해온 건데요. Curiosa forma de pelear. Con los pies. Sí, se llama taekwondo. Me gusta que hayas entrenado. También tomo clases de kendo para poder usar el báculo como arma. Eres mucho más fuerte y rápida. Shail ya no puede enseñarme a perfeccionar mi magia. Así que tengo que defenderme de otra manera. 각자의 방식대로 준비를 해온 그들은 항상 그들의 뒤를 쫓기만 했던 걸 이번에는 먼저 공격해 보자고 제안하게 되죠. Vamos a pasar de la defensa al ataque. Pero ¿cómo lo hacemos? Es muy difícil sorprenderlos. Lo he localizado a través del alma. ¿Cómo lo has conseguido? Cuando yo lo intenté, casi me mata. Extremando las precauciones al máximo. Como deberías haber hecho tú. 알렉산더가 얻은 키르타슈의 정보를 확인하기 위해 미국으로 향한 잭과 일행들. Está a punto de empezar. Estad alerta. ¿Cómo sabes que Kirtash vendrá? Estaba en el programa. 2년이란 세월 동안 파트너 없이 망명자를 제거하는 일을 계속하던 그는 가수 생활도 겸하면서 나름대로 지구 생활에 적응하고 있었는데요. Tiene que ser la música. No voy a dejarme engañar otra vez. 감정에 복받쳐 마법 공격을 시도한 빅토리아. 사전에 계획된 행동이 아니기에 동료인 두 사람도 놀라서 달려옵니다. ¿Por qué? Si todavía queda en tu interior algo del noble caballero que hablaba de honor y justicia, sabrás por qué lo he hecho. Lo comprendo perfectamente. Y lo respeto, Victoria. Vuestro plan era matarme. Pudimos haberlo hecho en el concierto. 기습을 당했음에도 감정의 동요 없이 저항군 앞에 나타난 키르타슈는 잭을 도발하며 다시 한번 검을 맞대려 하는데
하지만 시간이 흘러도 여전히 그와의 실력 격차를 줄일 수 없었는데요. ¡Alexander! Allí está. ¿Has considerado ya mi propuesta, Victoria? Recuerda que yo te tendí la mano. No me interesan tus ofertas. 1대1로 그녀의 실력을 가늠해보고 싶어 일부러 자리를 떠나 둘만 남는 상황을 연출한 키르타시오. Una lástima que tenga que ser así. Por las malas. Alexander, ¿cómo estás? Tranquilo. Ve a buscar a Victoria. 의식을 잃었던 그녀가 깨어납니다. Victoria, Kirtash te atacó. Pudo haberte matado o haberte secuestrado, pero no lo hizo. Te dejó allí inconsciente y luego se fue. Entonces no quería pelear contra mí. Ojalá pudiera entender por qué. Veo que me has traído a un hospital. Me había parecido oír tu voz. Me alegro de que estés mejor. Alexander, ¿qué te ha pasado? Hayas me ha congelado parte del vientre. 조금씩 상처를 입긴 했지만 모두 무사한 것에 다행이라 생각한 빅토리아는 긴장이 풀려 다시금 잠에 들게 되는데 Victoria. Tenemos que hablar. Victoria. 자신에게만 냉정하지 못한 키르타슈의 모습에 무언가 걸리는 게 있었던 그녀는 순순히 부름에 응해 찾아옵니다. ¿De qué quieres hablar? Sabes que estamos en guerra. Pero no es mi guerra. Has estado entrenándote para matarme. Me entreno para defenderme de ti. Ya sé que intentaste salvar la vida de Shail. ¿Por qué lo hiciste? Porque la muerte de Shail en ningún caso habría facilitado nuestra futura alianza. 그는 잭과 알사는 제거해야 할 대상이지만 그녀에게만큼은 동맹하자며 자신의 곁에 있어 주기를 바라죠. No quiero seguir escuchándote ni un segundo más. Entonces, ¿por qué has acudido a mi llamada? ¿Por qué me has hipnotizado? Has venido por voluntad propia. ¿Quieres matarme? Puedes evitarlo. Ahora mismo. 빅토리아가 마음만 먹으면 그를 해치울 유일한 기회이지만 어쩐지 그녀의 손이 쉽사리 움직이지 않는데요. Debo acabar con la resistencia. Empezaré por Jack. No mato por placer ni tampoco para entretenerme. 빅토리아는 키스를 나눈 오늘만큼은 자신들을 건들지 말아 달라는 부탁을 하게 되는데 Por el beso. No vayas a por Jack esta noche. Pronto te van a echar de menos. Vete. Mi señor. Ha resurgido la resistencia. Te he llamado para hablar de tu último informe y han estado a punto de matarte. 한편 키르타슈의 보고를 받은 아슈라는 처음으로 그에 대한 믿음이 조금 흔들리게 됩니다. He tolerado que pierdas parte de tu valioso tiempo dedicándote a la música. Y también sé que acabarás encontrando al dragón y al unicornio de la profecía. Empiezo a pensar que es demasiado trabajo para ti solo. Porque llevan armas legendarias, mi señor. Y porque se ocultan en un refugio al que yo no puedo llegar. 빅토리아의 존재가 그의 마음을 흔드는 게 아닌지 염려하는 아슈란. Sospecho que te has encaprichado de esa chica. ¿La chica vale la pena? Creo que sí. ¿Crees que traicionaría a sus amigos por ti? Es lo que estoy tratando de averiguar, mi señor. Pero si tarda demasiado en tomar una decisión, tendrás que matarla. Me hago cargo, mi señor. 같은 시간 집에서 하루를 마감하고 있는 그녀를 부르는 소리가 다시 들려오죠. Victoria. Es hermosa la luna, ¿verdad? Tu nombre, Kirtash, ¿qué significa? Significa serpiente, en una variante del idunaico antiguo. No me gusta. ¿Puedo llamarte de otra forma? Lo importante es lo que somos por dentro. Como quieras. No es más que un nombre, ¿verdad? ¿Puedo llamarte Chris o Christian? 그가 나쁜 녀석인 건 맞지만 적어도 자신에게 해를 끼칠 사람이 아니란 걸 알게 되자 함께 있어도 편안해 보이는데요. Hacerlo. Importa. También me hace olvidar que me han ordenado matarte. Aunque yo no quiera hacerlo. ¿Por qué no quieres matarme? Es que no sé nada de ti. En cambio, tú pareces saberlo todo sobre mí. Sí, es verdad. Por ejemplo, sobre esta casa. La casa está envuelta en un aura que me resulta desagradable. Te puede proteger de algunos peligros. ¿También de ti?
다시 한번 그녀에게 자신과 함께하자는 제안을 합니다. 아슈란이 둘 사이의 관계를 알고 있는 만큼 그녀를 설득할 수 있는 시간이 얼마 없죠. Pero no temas, no tengo intención de hacerlo. Hazte la idea de que no podrás esconderte para siempre en Limbad, porque si no soy yo, será otro el que venga a matarte. Lo único que puede salvarte es que te unas a nosotros. Ven conmigo, Aidun. ¿Aidun? ¿Conoces a Ashran, el nigromante, en persona? Es mi padre. ¿Qué? 키르타슈는 자신이 아슈란의 아들이나 곧 이둔을 다스릴 자가 될 것이며 빅토리아가 자신의 옆에서 황후가 되었으면 하는 바람을 말해주는데 Aquí no hay luna. 한편 림바드에서는 보름달의 영향으로 알렉산더가 지닌 짐승의 본능이 폭주하려 하고 있었는데요. Esté donde esté, yo cambio con ella. Tendrás que atarme hasta que pase. ¿Y qué pasa con Victoria? Tranquilo, no vendrá Limbad durante estos días. 잭은 문득 샤일에게 들었던 유니콘과 드래곤 이야기를 떠올리며 알렉산더가 알산이던 시절 구해주었던 드래곤 얀드라크에 관해서 묻습니다. 아슈란이 이둔을 침략하던 날 모든 드래곤이 공격을 받아 죽어가던 가운데 그는 알 하나를 겨우 보호할 수 있었는데요. Los dragones dorados son una rareza. Cree que están destinados a hacer grandes cosas. ¿Le pusiste nombre? Sí, claro, lo llamé Yandrak, que significa último dragón en idunaico. ¿Dónde crees que estará Yandrak ahora? Tal vez esté contemplando las estrellas, como nosotros. Me voy a quedar aquí, por si acaso. Deberías salir de aquí y cerrar la puerta con llave, chico. 알렉산더와 대화는 어느덧 끝나고 보름달이 뜨면 폭주하게 되는 그를 막기 위해 만반의 준비를 하고 상태를 지켜보죠. Eso ha sido impresionante. Alexander, basta ya. Soy yo, Jack. 도움을 받아 금방 원래 상태로 돌아오게 되지만 그 과정에서 잭은 상처를 입고 맙니다. Oye, cuando vuelva Victoria, terminará de curarte esos cortes. ¿Recuerdas cuando huí de Limbad hace 2 años? ¿Sabes por qué Victoria dejó que me marchara? Porque le dije que la bestia que había en mí algún día te mataría. Quería protegerte, y tú te fuiste, y la dejaste sola. Creo que sigues siendo muy especial para ella. 2년 전 자신이 얼마나 생각이 없었으며 빅토리아가 자신을 위한 마음이 어떤 거였는지 지금에서야 그의 마음에 와닿게 되는데요. Últimamente tengo la sensación de que me evitas. Por favor, dime qué es lo que te pasa. Es que he hecho algo muy malo, Jack. Tranquila, todo el mundo mete la pata. Y lo peor de todo es que no he podido evitarlo. Pero si te lo cuento, sé que no podré mirarte nunca más a la cara. 어릴 때와는 다르게 자신을 피하는 것 같은 그녀의 모습이 불편해 숨기고 있는 게 무엇인지 물어보는데 Pero, Victoria, espera. Victoria. 마치 도망치듯이 지구로 가버린 행동에 잭은 영문을 알 수가 없었죠. Es duro pensar que estás traicionando a tu gente. Ya te dije que tú y yo no somos tan diferentes. He estado pensando en ti desde la primera vez que nos cruzamos y decidí dejarte escapar, porque he de confesar que me intrigas, Victoria. 슬퍼하는 그녀에게 다가온 키르타슈는 점점 더 솔직함이 묻어나는 진심을 고백하는데요. Déjate llevar por tu corazón. 그런데 알마의 순간이동 마법을 사용해서 따라온 사람, 이 모습을 가장 봐서는 안 될 남자가 둘의 애정을 목격하고 맙니다. ¡Sal de su cabeza! 격해지는 두 사람의 싸움. 잭은 분노와 배신감 등 감정이 복잡해지면서 불의 힘을 발현하기 시작하는데요. ¡Tú! Debería haberlo imaginado. 새로운 힘을 각성한 잭을 경계해서인지 키르타슈 또한 자신의 숨겨진 정체를 밝히는데 Y ahora apártate, Victoria. No quiero matarte. Así que esta es tu verdadera naturaleza. Si quieres matar a Jack, tendrás que matarme a mí. 그를 사랑하지만
잭을 죽이려는 행동에는 끝까지 반대하는 빅토리아. Victoria, márchate. No pienso marcharme sin ti. Aún no estás preparada para entenderlo. No, Victoria, no podrás protegerlo toda la vida. No puedes, si lo sabes. Hola. 한바탕 싸움이 끝나고 빅토리아는 그와의 사랑은 마음이 아닌 최면에 소가 생긴 거로 생각하며 자책감에 빠져 있었죠. ¿Sabías que era un Shek? No, eso no. Es el hijo de Ashran. ¿El hijo de Ashran? Porque Ashran es humano. Y aún así, Kirtash no lo es. ¿Tú te sentías atraída por él? ¿No estás enfadado conmigo? Acabas de salvarme la vida. Tú habrías hecho lo mismo. Es que estoy celoso. ¿Vale? 많은 일들을 겪고 나서야 잭은 그녀에게 자신의 감정을 솔직하게 전하기 시작합니다. Ya sé que hace mucho tiempo que tendría que haberte dicho lo que siento por ti, pero tuve mi momento, me marché y perdí mi oportunidad. Y lo que me molesta de verdad no es que sintieras algo por esa cosa, sino que él te ha utilizado y te ha hecho sufrir. 계속 최면이라 자신을 속이고 있지만 여전히 빅토리아의 마음속에는 키르타슈에 대한 애정이 남아있어 혼란이 가득한 상태였는데요. Soy una persona horrible. No digas eso, Victoria, de verdad, no lo eres. Alma, llévame hasta Kirtash. Claro, necesitas magia. De la espada, de mi energía. Pero llévame hasta él. 잭의 간절한 마음에 반응한 알마가 키르타슈에게 그를 순간이동시키는데 Vaya, empiezas a saber utilizar esa espada. No seas tan arrogante. Parece que todavía no lo sabes. ¿Y qué es lo que tengo que saber? Aún no sabes por qué hay que proteger a Victoria. ¿De qué estás hablando? Yo la protejo porque la quiero. Tú, maldito engendro, la has engañado. 빅토리아의 마음을 가지고 놀았다는 것에 분노하며 끝장을 보려는 잭. Victoria me importa de verdad, mucho más de lo que tú te crees. Tú jamás podrías sentir nada por ella. No eres humano. Claro, yo no soy humano, pero tú sí que lo eres. ¿No es cierto? ¿Qué quieres decir? No me hables de humanidad. No sabes nada. Estás enamorado de Victoria y ella también te quiere. Podría perdonarte la vida solo por eso. 결국 이번에도 상처를 입으며 패배하게 되죠. 그런데 다시 한번 불의 힘을 각성한 그의 검이 키르타슈의 검을 잘라버립니다. Empiezas a despertar. ¿Pero de qué estás hablando? Ahora ya nada puede salvarte. ¡Espera! 잭의 정신이 돌아오고 따뜻한 힘에 의해 상처가 회복되는 게 느껴지는데요. Te han derrotado, Kirtash. Ha sido Domibat, la espada de fuego. No es la espada. Te dejas llevar por tus emociones y eso te hace vulnerable. 아슈라는 최근 들어 실패가 계속되는 아들이 인간의 감정을 느끼면서 흔들린다고 판단하는데 Pero no me gusta esa rabia que veo en ti. Al fin y al cabo, solo es humano. Solo es humano. Me encargaré de que forjen de nuevo tu espada. Tienes que controlar tu odio, Kirtash. No volverá a ocurrir. 그에게만큼은 자비가 많은 아버지이지만 더 이상 설득은 어렵다고 판단한 빅토리아를 처단하라는 명령이 떨어집니다. No volverás a verla. Te ha debilitado, Kirtash. Te dije que si no conseguías ganártela, tendrías que matarla. La chica morirá. Enviaré a Gerde a matarla. Siempre lo he estado, mi señor. Irás a la tierra para acabar con la resistencia. 그들이 새로운 계략을 꾸미고 있을 때 알렉산더는 단독으로 키르타슈를 찾아가 싸움을 벌인 잭을 추궁하고 있었는데요. ¿Por qué fuiste a buscar a Kirtash? Quería saber si de verdad siente algo por Victoria. 그런데 그는 이상한 점을 발견했죠. 셰크라 불리는 뱀의 종족인 키르타슈는 인간적인 감정을 가지고 있고 인간인 자신은 불의 힘을 사용하는 게 의문인데 Victoria. No voy a ir. Buenas noches, Victoria.
Vengo a decirte que Ashran ha enviado a alguien para matarte. Se llama Gerde. 아버지를 배신하면서까지 자신에게 위험을 알려주는 그의 속내가 점점 궁금해지는 빅토리아. ¿Quién eres en realidad? ¿Cómo consiguió Jack romper tu espada? Eres un Sheik, ¿verdad? Sí, soy un Sheik, pero eso no es nuevo para ti. ¿De verdad quieres saber más sobre mí? Es una larga historia. 키르타슈는 인간으로 태어난 자신의 과거에 대해서 이야기를 시작합니다. 지금은 이름도 얼굴도 기억나지 않지만 어머니와 둘이서 이둔에서 살던 어느 날 ¿Qué podía hacer contra la poderosa magia de Ashran? Ashran me llevó con él y me utilizó para sellar su pacto con los Sheiks. Ellos aportaron a uno de los suyos una cría. Ashran implantó en mi cuerpo el espíritu del Sheik, 2 almas en un solo cuerpo. Una fusión perfecta, un híbrido completo. 사실 아슈라는 그의 친아버지가 아닌 자신의 어머니를 해하고 멋대로 셰크의 혼을 주입한 원수나 다름없는 존재였는데요. Y yo no soy simplemente un humano con los poderes de un Sheik. Soy un Sheik. Y al mismo tiempo también soy humano. Este híbrido que soy ahora es obra de Ashran y de su poder. ¿Y no odias a Ashran por lo que te hizo? A él le debo mi existencia. 자신이 인간의 감정을 갖는 걸 싫어하는 아슈란이 빅토리아를 해하려고 하는 것만큼은 막고 싶어 하는데 Quédate con nosotros. No vuelvas con Ashran. A mi padre. Me pides que traicione a mi gente. Ashran no sabe que estás aquí. No puedo traicionarme a mí mismo. ¿Y qué va a pasar con Jack? Jack y yo estamos condenados a enfrentarnos. 점점 깊어지는 두 사람의 애정. 그런데 그걸 몰래 지켜보는 이가 있었습니다. Fuera de mi casa. Mi señor, tengo algo que contarte. Ahora debo irme. Tengo 2 regalos que quiero darte, Victoria. Se llama Shishkatchek. Es uno de los símbolos de mi poder. 어디서든 자신을 부를 수 있는 마법의 반지인 시스카시그를 건네주는데요. Podrás llamarme a través del anillo y yo acudiré a tu lado, pase lo que pase. ¿Y por qué soy tan importante? No te imaginas hasta qué punto. Y ahora tengo otro regalo para ti, Victoria. Adiós. Hasta siempre, criatura. 그런데 이제는 다시 보지 않을 생각인지 키르타슈는 작별 인사를 건네며 그녀와 헤어지죠. ¿Puedo pasar? Claro que sí. 며칠 후 빅토리아는 그간 있었던 일로 잭을 설득하고 싶어 림바드로 건너오는데요. ¿Por qué tenéis que enfrentaros, Jack? ¿No hay otra manera? No lo sé, lo he odiado desde siempre. 애정의 라이벌도 부모님의 원수도 아닌 본능에서부터 증오하는 마음이 생기지만 빅토리아가 바란다면 생각을 바꿔볼 수도 있다고 하는데 ¿Crees que Kirtash se uniría a nosotros? ¿Por ti? No, pero no sé si le importo hasta ese punto. Me preocupa lo que pueda pasarle si descubren que me está protegiendo, ya que Ashran es su padre y los Sheiks son su gente. ¿Por qué iba a traicionarlos? Por unos ojos como los tuyos, en tus ojos veo una luz muy especial. Eso es muy bonito. 깊은 생각에 잠겨있는 밤 몰래 그를 지켜보며 망명자의 여자와 내통하고 있는 그의 행동을 보고했던 게르데가 다가옵니다. Estás metido en un buen lío. No sabes con quién estás hablando, Gerde. Ashran ya sabe lo que has hecho, pero aún no es demasiado tarde. Solo ella se interpone entre tú y tu imperio en Idun. 자신을 협박하려 하자 역으로 처참하게 죽도록 만들겠다며 살기를 내뿜는데요. ¿Es que pretendes que te mate por espiarme, Gerde? Ashran lo descubriría. Y eso empeoraría las cosas. Vete. 결국 도를 넘는 그의 행동을 알게 된 아슈란이 직접 추궁하기 위해 키르타슈를 성으로 불러들이는데 Cualquier otro que estuviese en tu lugar estaría ya muerto, Kirtash. Pero a ti voy a concederte la oportunidad de explicarte. Yo no deseo que ella muera, mi señor, para no tener que matarla. Eso no justifica que actúes a mis espaldas, Kirtash. Te has convertido en un ser débil.
sacudido por tus emociones humanas. 그에게 회유도 협박도 통하지 않자 아슈라는 힘을 사용해 감정을 없애고 다시 냉정하고 차가운 그 시절의 아들로 만들려 하죠. Tú ya no eres digno de llamarme padre, pero aún puedes volver a ser mi guerrero más poderoso. No voy a hacer nada que pueda perjudicar a Victoria. Por supuesto que lo vas a hacer. ¿Te has fijado en lo que he de hacerle a mi hijo por no mostrarme lealtad? 고통에 괴로워하는 키르타슈를 가리키며 충성하지 않으면 아들이라 할지라도 엄하게 다스린다는 아슈란. 게르데에게는 단 한 번의 실패도 용납하지 않는다며 빅토리아를 잡아오라는 명령을 하는데 Demuéstrame que puedes serme útil. No voy a ceder. 키르타슈가 고통에 몸부림치고 있을 때 그에게 선물로 받은 반지 시르카세스가 그 고통을 전달하고 있었죠. Tengo que ir a rescatarlo. No vas a ir a ninguna parte, Victoria. No podrás llegar hasta él, Victoria. ¿No te das cuenta? ¡Suéltame! 할머니가 말렸지만 눈앞에서 마법을 사용하면서까지 림바드로 돌아와 전설의 지팡이를 챙기는 빅토리아. No se puede llegar a Idún desde aquí. Aún así, tengo que hacerlo. Ashran y los Sheks controlan la puerta interdimensional. Está sufriendo. Creo que lo están torturando. ¿De quién estáis hablando? De Kirtash. ¿Qué? Vino a advertir a Victoria de que han enviado a una asesina a buscarla. Él lo sabía. Él sabía que acabarían descubriéndolo y aún así... Y ahora está pagando las consecuencias de su traición. 결국 이둔으로 향하지 못한 빅토리아는 놀란 마음을 진정시키지 못하고 있을 할머니에게 자신과 동료에 대한 것을 설명하기 위해 집으로 다시 찾아가는데요. Príncipe Alsan, tienes que contarme qué te ha sucedido desde nuestro último encuentro. ¿Cómo es posible? Yo soy Idunita. Sabía perfectamente quién eras desde que se manifestaron tus poderes en el orfanato, Victoria. Por eso te adopté. Para poder cuidarte y protegerte hasta que pudiésemos regresar juntas a Idún. ¡Aile! 할머니의 정체는 이둔 출신의 요정으로 알렉산더와는 오래전 인연이 있던 사이였죠. Yo crucé la puerta detrás de Yandrak y Lunaris. Y llegué a la Tierra a la vez que ellos. 그녀는 과거의 유니콘과 드래곤을 구해달라고 했던 요정이었습니다. ¿Por qué no contactaste con la resistencia al llegar a la Tierra? Pensé que os habíais perdido por el camino. Porque Shail y tú llegasteis muchos años después de haberlo hecho yo. Pero para ti no han pasado más de 5. Shail y tú cruzasteis poco después. Pero justo entonces, Ashran cerró la puerta y os dejó atrapados entre ambos mundos. 진실에 놀라는 알렉산더. 자신은 샤일과 지체 없이 지구로 향했다고 생각했는데 차원의 문이 닫히면서 10년의 세월이 지난 세상에 도착했던 것이었죠. No es posible, no. Tengo más cosas que contarte, pero tendrán que esperar. Nuestros enemigos preparan una ofensiva contra la casa. Pero tenemos que volver a Idún ahora. Lo había supuesto, lo he visto por aquí alguna vez. ¿Lo sabías? ¿Y lo has permitido? No voy a rechazar una ayuda tan valiosa como esa. 그때 강력한 진동과 함께 저택의 한편에 열린 차원의 문으로 트롤이 나타납니다. Tienen una magia limitada, pero son temibles cuando atacan en grupo. Gerde, una traidora a nuestra raza, una poderosa maga feérica que nos abandonó para unirse a Ashran. 게르데의 지시로 일제히 쏟아지는 마법 공격에 마법 보호막이 부서져 버리는데 ¿Qué vas a hacer tú? Me quedaré a restaurar las barreras mágicas de la mansión. Pase lo que pase, tú siempre serás mi abuela. Siento haberte ocultado todo esto, pero era necesario. Pero Jack te necesita. 싸움이 한창일 때 키르타슈의 고통을 전해받는 빅토리아의 빈틈을 게르데가 공격합니다. Qué decepcionante. Ni siquiera sabes quién eres. No tardarás en morir, Victoria. Acércate. ¡Jack! ¡Vuelve! 생각보다 어려운 전투가 돼가고 있는데요. 마법사의 상대로는 전설의 지팡이를 가진 빅토리아가 상대해야 유리하지만 그녀는 현재 싸울 수 있는 상황이 아니었죠. 대신해서 검사인 잭이 상대하고 있지만 좀처럼 다가가 공격하기 어려운 상황입니다. 결국 고통에서 벗어나기 위해 반지를 빼버리는데
전투가 끝나고 서둘러 시스카셰그의 반지를 다시 착용하지만 더 이상 아무런 반응도 일어나지 않는데요. Dime quién eres. Mi nombre es Kirtash, mi señor. 한편 그녀와의 연결이 한번 끊어진 키르타슈는 감정이 지워지고 다시 예전의 모습이 되었죠. Bienvenido a casa. Has fracasado. Son muy poderosos, mi señor. Garden no es rival para ellos. Nos centraremos en la chica. Puede que sea la más vulnerable. Y la única a la que podemos utilizar. 유니콘이 모두 죽어 마법이 사라지고 황폐해진 세계. 아버지에게 빅토리아의 힘을 빼앗아 이곳을 다시 마법이 넘치는 요새로 만들자고 제안하는데 Nadie más que ella posee esa capacidad, mi señor. Ya veo por dónde vas. Esa chica podría hacerlo. Decide pues si aún deseas que muera o si prefieres que viva para servirnos y yo. Si es cierto que ha despertado, ahora será mucho más difícil derrotarla. Pero también tiene un punto débil. ¿De veras? ¿Y cuál es ese punto débil? Yo. 지난밤의 싸움이 끝나고 아일레의 저택에서 휴식을 취하고 있을 때 반지를 통해 키르타슈의 목소리가 그녀에게 전해집니다. ¿Estás bien? Pensaba... ¿Qué te pasa? Dime, Christian, ¿qué te han hecho? 필사적으로 도망치려는 빅토리아를 붙잡아 최면을 걸어 재우는데요. ¡Suéltala, bastardo! ¿Cómo has arreglado tu espada? 그와의 싸움에서는 항상 패배하기만 했던 알렉산더가 지난날의 복수를 위해 달려듭니다. 키르타슈가 셰크의 정체인 뱀의 모습으로 돌아가자 잭이 가진 화염의 힘도 반응하여 각성하는데 ¡Victoria, no! ¿Qué vas a hacer conmigo? Es Azran quien tiene planes para ti. ¿De verdad vas a matarme? Te mataré cuando dejes de sernos. 그녀의 처분을 하기 위해 아슈란이 나타나죠. Pagarás caro todo lo que le has hecho a Kirtash. Pero antes de eso, vas a tener que hacer algo por mí. 이 재단은 그녀의 마력 에너지를 강제로 뽑아내는 장치로 아슈라는 그녀가 죽을 때까지 에너지를 훔칠 생각인데요. Siéntate. Me pones nervioso. Tiene que haber algo que podamos hacer. 한편 그녀를 빼앗긴 저항군은 림바드로 돌아와 어떻게 해야 할지를 고민하고 있습니다. No podemos ir a Idún a rescatarla. Azran controla la puerta interdimensional. Victoria no es una chica humana corriente. Es el unicornio de la profecía. ¿Un unicornio? Los puede acabar con el poder del nigromante. 차원의 문을 이용해 지구로 갔던 유니콘 루나리스. 하지만 유니콘이 없는 세상에 본래의 모습으로 갈 수 없었던 그녀는 인간의 형태로 환생하였던 거였죠. Por ese motivo el báculo no se activaba para buscar a Lunaris, ¿verdad? El báculo solo puede ser utilizado por semimagos o por sus creadores, los unicornios. ¿Cómo puedes estar tan segura de que Victoria es Lunaris? Por la luz que hay en sus ojos. Es mágica. 그녀가 유니콘이라는 걸 증명하는 눈빛은 오직 인간 이외의 존재만 알아볼 수 있다고 하는 아일레. Yo solo quiero salvarla. No soporto tener que quedarme aquí sin hacer nada. 한편 대량의 마력 에너지를 빼앗긴 빅토리아에게 키르타슈가 다가옵니다. ¿Qué estáis haciendo conmigo? Estamos renovando la energía de la torre. Solo tú podías hacerlo. No sé de qué me estás hablando. Porque tú eres la última de tu especie. No debí quitarme el anillo. Fue un error. Ahora me odias por eso, ¿verdad? 자신이 반지를 빼 연결을 끊어버린 일 때문에 그가 다시 원래대로 되돌아갔다는 생각이 드는데요. Apártate de esa criatura. ¿Acaso no confías en mí, mi señor? Y no quiero que vuelvas a acercarte a ella sin mi permiso. ¡Ya del ataque ya! El unicornio no resistirá mucho más. ¡Buena suerte! 유니콘이 위험에 빠진 걸 알자 이든 곳곳에 숨어 있었던 반란군들이 집결해 아슈란의 요새로 공격을 시작하는데
그런데 빅토리아가 그랬던 것처럼 시스카셰그의 반지를 통해 이번에는 그녀의 고통이 키르타슈에게 전해지기 시작합니다. Alguien ha entrado en la torre. Continúa tú. Quizá Kirtash tenga problemas con el intruso. Pero para ti ya es demasiado tarde. No podía dejarte morir, criatura. 잠시 후 그녀의 고통을 나눠 받았던 게 이유가 되었던 건지 키르타슈는 결국 애정을 끊어내지 못하고 빅토리아를 구출하려 하죠. ¿No puedes abrir una puerta interdimensional? ¿A qué no? Mi padre no permite por seguridad entrar ni salir de la torre por medios mágicos. Ahora entrégame a la muchacha, Kirtash. ¡Salid! ¡Marchaos! 아버지에게 대항하면서까지 자신의 의지를 굽히려 하지 않는데요. ¡Vámonos! 키르타슈라도 아슈란에게는 도저히 상대가 되질 못했지만 틈을 노려 빅토리아를 도망가게 하는 데는 성공합니다. ¡No! ¡Cristian! ¡No! ¡Lo hemos dejado atrás! ¡Victoria! ¡Oh, Jack! Pensé que no volvería a verte. Yo también llegué a pensarlo. Pero entonces, ¿quién eres? 그녀를 도왔던 남자가 정체를 밝히는데 ¡Shail, has vuelto! Creía que Elrion te había matado. Kirtash fue más rápido y me salvó, enviándome a Idun. No he podido volver antes porque Ashram controlaba la puerta interdimensional. ¿Pero por qué nos miras así? Porque ya es hora de que sepáis la verdad. 샤일은 마지막으로 숨겨뒀던 이야기를 이제는 밝혀야 할 때가 되었다고 생각하죠. Lo sé, pero... Y creo que ya lo sospechabas, ¿verdad? Has sido capaz de blandir a Domibat, Jack. Tienes poder sobre el fuego. Los Sheks y los dragones se odian desde tiempos muy remotos. Así que tú tampoco pudiste ocultarle a Kirtash tu verdadera identidad. Sabía que te conocía desde siempre. Estábamos destinados a encontrarnos. ¿Shail? ¿Eres tú de verdad? Nunca debes dar por muerto a un mago si antes no has visto su cadáver. 그때 림바드의 하늘에서 공간 이동 마법이 발동합니다. Déjame ir a mí primero. Debo asegurarme de que ya no es una amenaza. 그가 림바드에 들어오게 된 건 이곳을 관리하는 알마의 힘이 동료라는 걸 인정했다는 것이기에 다른 사람들은 그를 경계하지 않는데요. Hemos vencido. Magos y nuestras tropas han derrotado a los rebeldes. El unicornio ha escapado. Pero volverá con el dragón. Y nosotros los estaremos esperando. 몇 주의 시간이 지나고 빅토리아는 본래의 모습으로 자유롭게 변할 수 있게 되었죠. ¡Buah! Esto es increíble, Victoria. Shail me ha dicho que Yandrak sigue dormido en mi interior. Ya. Tú no has conseguido transformarte aún, ¿verdad? Pero no sé cómo despertarlo. Quizá necesites más tiempo. Ha llegado la hora de volver a Idun. Necesitaremos que Kirtash nos abra la puerta interdimensional. 다시 이둔의 땅으로 돌아가 아슈란을 공격하고 싶은 저항군의 마음과는 다르게 키르타슈는 빅토리아의 안전을 이유로 전혀 협력해주지 않고 있습니다. Tú también formas parte de esto. Solo un dragón y un unicornio podrán derrotar al nigromante. Y será un Shek quien les abra la puerta. ¡Qué conveniente! Lo aceptamos entre nosotros y ahora se niega a colaborar. 그녀에 대한 마음이 진심인 만큼 완강한 태도를 보이는데 Para mí es necesario que tenga un sentido. Si me rindo ahora, todo lo que hemos pasado no servirá de nada. Después de todo lo que ha pasado, no me perdonaría que Ashram volviera a hacerte daño. Es una decisión que no puedes tomar por mí. Abriré la puerta si es lo que quieres. 결국 이둔으로 향하는
차원의 문을 여는 협조를 받게 되는데요. Ven conmigo. 그를 이대로 두고 갈 수는 없어 빅토리아가 다시 한번 함께하자며 손을 내밀죠. Por lo visto no eres gran cosa sin esa espada que has perdido, ¿verdad? Porque te atravesaré con ella de parte a parte. 그를 데려가기 위해 잭이 재치 있는 도발을 하는데 Pues tendré que recuperar mi espada. 그렇게 예언에 따라 유니콘과 용과 뱀이 하나가 되어 이둔의 땅을 되찾기 위해 다시 차원을 넘어갑니다. 이 작품은 스페인 소설가의 판타지 장편 소설을 원작으로 하는 애니메이션인데요. 악한 힘으로 지배되는 세상에서 운명에 이끌린 세 사람이 자신의 세력도 종족도 초월의 우정과 사랑을 쌓는 잔잔한 사랑 이야기를 다루면서도 판타지란 장르에 충실해 화려한 검의 대결과 마법의 대결도 볼 수 있는 그런 작품이죠. 이둔의 땅을 되찾기 위한 세 사람의 여정이 담긴 이야기, 이둔의 기억 추천해드립니다.